मंचरे पाद दबे जे कि ओडिसा रो सबुठारु प्रत्येक क्षेत्र रे लाइफ रे लड़ी की आज पर्यंत भी सक्सेस हिचंती से होचंती आपण समस्तकर अति प्रिय पप्पू पप्पू आज दीदीटा पवित्र दिन आम भारत ओडिशा प्रथम कथाटी हूँ आज पवित्र गणेश पूजा समस्त गणेश पूजार पवित्र अभिनंदन प्रभु गजानन ए वर्ष को सुखरे रखु शांति रखु 2 वर्ष बहुत कलबल है एवं आज आउ गोटे इम्पोर्टाट डे आज हूँ स्वायत्त शासन दिवस उपस्थित समस्त गुरुजन मान को मो तरफ भूमिष्ठ प्रणाम इच्छा हूँ बोले कि जन जन का जुआर हवा ना टाइम हवा ना राण मु जन जन का जुआर मत भिड़ हम मुझे भिड़ भितर कह भाज गोड़ देखाओ भाई पड़िया बड़ा टाइम हवा ना ये गुरुजन माने आज कार्यक्रम मुख्य आयोजक धर्मा भाई गोटे जोरदार ताली हो जाऊ प्लीज आम अंचल जड़े लोक चेयर रे बसंत ना चेयरमैन एवं न्याय अच्छा ना धर्मा गोटे धर्मा कोणार्कर मुंडी मारिकी इतिहास रचते आउ जन धर्मा कामाख्या नगर इज्जत रखिए धर्मा भाई गोटे जोरदार ताली प्लीज मेन लोक चिन्ही कहीदेली अन्य माने जो माने गुरुजन माने अच्छा मुझे जानी ना प्रणाम करुँ टोका आसन हाथ हल्ई देवे प्लीज ओडिशा रे बुढ़ा ना मन रखी यहाँ परीक्षा पड़ो राण आप देखिए 65-70 वर्ष बुढ़ा फुल पका सार्ट पिंधिक मुंडे कालिया रंग मारिक बुलते क्या मऊसा डाक मारी गाल फुले देवी मऊसा किए भेंडी बुढ़ा ना बैगुण बुढ़ा सा मो बयस टोका बाहर ना कहला मऊसा ताने बुढ़ा किए जो मान छपर धड़ा जो मान नड़ा पचि आउ जी कला बालिया सबू मो भाई सबू टोका भाई मान को पुणी थे हाथ वाला अभिनंदन भाई मानकर भौणी माने अछंती जदि हाथ अछि टिके हलै दियंतु भौणी माने प्लीज भौणी कहला टोका हाथ टेकुछ लिंग के हमर रहउना भाई कहला बेले टेकिल हो नहीं भौणी कहला बेले टेकुछ ये सब अति अनुगुरिया आज भौणी माने हाथ टेकिले मते भाई खुशी लागिला एक्चुअली 25-30 वर्ष तळे झियो मान को चतुर्थ श्रेणी गोटे झियो पड़ुची टुनी ताना सारे पचारले अच्छा कहलो सूर्य को दिगरे बाहर तुनी जानी पूर्व दिगरे सूर्य बाहर कि हाथ टेकु ना 25 वर्ष तले डर मानुला क्लासरूम हाथ टेकिले किए टाणिकी नहीं जीव किंतु 25 वर्ष पर आज दिन में गोटे एड़े बड़ मंच कामाख्या नगर स्वायत्त शासन दिवस मंच उपस्थित भौणी माने हाथ टेकिले प्रमाण करदेला ओडिशा रे नारी प्रगति घटी वो भौणी मान ताली हो प्लीज एवं 2015 मसीहा पर जो मान घरे छुआ जन्म होती एंड्री कुचेरी चिंगड़ी मिंगड़ी एगुला सब हसी छुआ कथा कहला हसती कहीं आप राण पकईकी कहे जो मान घरे 15 मसीहा पर पिला जन्म होती गोटा पिला
एवढा मते लगे आम शाशु शशुर जेजे जेजेमा सारा छुआ ही आउछन बापा माँ मोबाइल खंडे धरथिबे मिस कल डायल कल व्यतीत किछि जानि नथिबे नने एबे टिके ए जो व्हाट्सएप टिके नने फेसबुक टिके नने ए जो जियो इंस्टाग्राम रील टिके मु इनि करी एइटा पॉइंट एइटा बढ़िया कथा कहबी एबे कार जियो जो माने अछंती माने 13 रु 35 भितरे जो झील मैंने देखिए फोटो उठाऊँ कहारी सामना मुह पाइबे ना कौन सी झील एमती फोटो पाइबे समस्त शिखी शिखी से कथा बापा माँ बड़ भौणी भाई किंतु एबेकार पिला जोटा नुआ नुआ जन्म होती प्रथम द्वितीय तृतीय केजी 1 केजी 2 एलकेजी जोड़ा गोटे केजी भी होना गोटे मोबाइल देल अंत बिजुड़ी घाटी भी छुआ अधिकांश बापा माँ पिला को मोबाइल दे पूछे बापा देख कौन रिंगटोन चेंज सैला हूँ ना नहीं टीवी रे गोटे गोटे जिनस आडभर्टाइज दौर आप जानते गोटे छोट पिला देखा कथा गोटा बड़ लोक जिनस मुझे ना कहूनी आपने बुझीपारे सप बाप छाड़ मुझे कहूना जदि से आडभर्टाइज देला बेले छुआटे बस बापा माँ ठाकुर मुझे आउन बालुना न देखू न देखू से समय छुआ कह दब उभा कौन बापा माँ बीपी बढ़े पाठ पढ़ू जा मो धन कहलु पानी गिलास आने आम भावुँ पिला किसी सब जानी छुआ यही पचार आम तो जहाँ जानी आउ कि सुधरे पचार दिन एक्सट्रा माल मिल एबेकार पिला कथा कहले 13 दिन कहबी बुढ़ा कथा कहबी आप दुब भाषा नाकरे गेंजिकी हसबे बुढ़ा कथा कह आउ ये टोका जो हाथ टेकी देले हाथ टेक सब टोका मत राण पकई कहे गोटा मनीष अवस्था अच्छा हाथ टेकिली मत लगे एबेका टोका को जंतारे पूरी नंदनकानन छाड़िया कथा मुई टोका चारि 4टा सिनेमा कली सब सुपर डुपर हिट गोटे करी बालुंगा टोका मन अच्छी तापर रंगीला टोका तापर गोटे कली सन्द टोका सब हिट मुझे भाभी गोटे फिल्म करी अभद्र टोका मुझे ना टोका राखी गोटा अति हो किंतु एक्चुअली पर गवेषणा करके देखिली ये छुआ को भल कह सी कहे ना आम कौन भल बालुंगा कहले हिट रंगीला कहले हिट षंड कहले हिट तेणु ये टोका जब बर्तमान कह पुणी सी 8-9 दिन जीव बासा लोक जो मैंने अच्छा विवाहित अच्छा हाथ टेकिले माने आजिकल टोकांकर बयस गोटे एमती खराब है अधा माने बोधे 100 रु 60 एटी बाई थे हाथ टेकुना काले काले आउ गोटे सेटिंग मिल जाई पारे फेसबुक रे स्टार्टर दो दीटा छुआर बाप फेसबुक लिखि दिबे सिंगल काई कहलो आमे फाका अछि काले कोन सुविधा जो मु कहली बास एटी 4 जण छ बास लोक 4 जण हाथ टेकुछ एक्चुअली बाहा हेकी जोड़ा फसी जदी से हाथ टेकिबे नाही एक्चुअली शादी का लड़ू ये गोटे बढ़िया कथा शुणु शादी का लड़ू जो खाया पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया मुझे जो देखिए 28 29 30 घंटे गलानी बाहा ही ना दी सी हुंकु हुंकु बाहा हेबे बोली कौन मो सांग सबुड़ा बाहा की 2-3 जन पिला जन्म कले मो सांग सब बाहा गले मो बाप कौन मत षंड डिक्लेयर करदे आ गोटे जागर को डाकी गोटे त्रिशूल चंक दे दियो मु षंड छाड़देव कौन आ मु कौन बापा को जाई कहबी बाहा भी सी बाहा जोड़ा है ना जोड़ा बाहागर 2-3 वर्ष पर मुह देखिए धान उषा हांडी कौन बर्बाद हो गला लाइफ कौन है कौन बे राति बाहा नी राति 12टा बेले घर को आ गोटे बेले घर को आ कई गोटे पचाऊ नी कौन बाहा गली एवं राति 11टा बेले घर को एंट्री कर दुआर मोर स्त्री कह पार्टी सुंगेल ठीक है मुझे कंपानी चाकरी कर टीप मारिकी जी स्त्री की पार्टी सुंगे जी काली मो स्त्री कहला तुम परा मोदी अच्छी कहते मत पीब नहीं पुणी आज पी देकी पड़े आले मुझे बुझेबी तो देह नुहे तो ब्लाउज छुदी गोटे ब्लाउज आने कि माने ये होती जी बा एक्चुअली मुझे देखिली जे कौन घटना जे है नहीं उनको जे हो घटना कौन तापर गवेषणा कलापर मुझे जानिली एक्चुअली मार्केट रू गोटे चुईंगम बिग बबुल किणिकी खाइबे जा बा हेबे डिटो से गोटे टोका टंकाटे देदेला गोटे बिग बबुल आनिकी पाटर पकेदेला रगड़ मिठा रबर चुबेला मिठा रबर जी नुआ बाई 15 दिन खंडे ता दांत देखिए आप भावे सरपंच कैंडिडेट 32 दांत हाथ में धरिकी तो कौन भाई ये चेनटा देखते हिरोडा गाटा देखते ये 15 दिन ये जे चुईंगम कि 10 मिनिट चुबेला पर मिठा ना पैसा देकी कि फिंगी पार ना खाली रबर खंड को
ବିରକ୍ତିଆ ଇଏ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଇଛି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ବେଲନା ବାଟି ଡେକିଚି ଫେକିଚି ଖାଇଗଲା ପରେ ସାଇଜ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର କଣ ସେଭ କରିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଇ ସୁଇଟ ହାର୍ଟ ମାନେ ସୁଇଟ ଝରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟ ରେ ପଡୁଛି ନୂଆ ବିରି ବବୁଲୁ ପାଟିରେ ପଡିଛି ବର୍ଷେ ପରେ ମିଠା କମିଗଲା ସେଇଟା ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ମାଇ ସୁଇଟ ହାର୍ଟ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ ୱାଇଫ WIFE ଯିଏ ବାହା ହେଇନି ସେ ଟୋକାଙ୍କୁ ପଚାରିବ WIFE ୱାଇଫ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଲଗା କହିବେ ଯୋଉଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କହିବେ ଯିଏ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ୱାଇଫ ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ WIFE ସେ କହିବେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଫର ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ୱାଇଫ ଯିଏ ବାହା ହେଇକି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ୱାଇଫ WIFE ସେ କହିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଫାଇଟିଂ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଇଏ ହଉଛି ୱାଇଫ ବର୍ଷେ ପରେ ୱାଇଫ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଗୁଡୁ ସାଇ ଓମ ସୋମ ତୁମ ପୁମ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହେଁ କାହାରି ସ୍ୱାମୀ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ହେଇଥିବ ହୋମ ମାନେ ଘର 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହଠାତ୍ କଟିଯିବ ସାର୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିକି କଟିଗଲା ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ 29 ଅଛି ନା ହଁ କାଟବେ ସେଇ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀ କଥା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ ଜରୁରୀ କଥା ଥିବ କି କଦଳୀ କଥା କହିବ ପିଆଜ ସରିଯାଇଛି ନେଇ ଆସିବ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ ସାରା ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ସଳା ଆଉ କିଛି ଶିଖେ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିଯିବେ ବାହାଘରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାଘର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଫ୍ୟାସନ ଚ୍ୟାନେଲ ମଡେଲ ଏମିତି କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଡାର୍ଲିଂ ଏଇଟା ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କଣ ନ ଦେଖେଇଲା ଯାଇ ଇଏ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଇଏ କହିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ତୁ ଆମେରିକାରୁ ଆଇଛୁ ତୁ ପରା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଜେନାଘର ଝିଅ ତୁ ଚିହ୍ନାଉ ଇଏ ଅଲଜ୍ୟା ଯେମିତି ଦେଖେଇବାକୁ ସିଏ ଫୁଲେଇ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇଥିବ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ଇଏ କହିବ କଣ ହେଇଲୋ ନା ଏଇଟା ଦେଖ କାଉ ତୁ କହ तो कहू मु भावुली बग तू किए किलो तू कहला गाँ स्कूल पाठ पढ़ु नाकरी सिंगाणी बोलला तो तू चिन्ह ये गोटे कथा एमती स्वामी आगे आगे देखे देखे जाऊँ स्त्री पछाड़े हठात स्त्री पछाड़े गोटे कंटा मारिदेला जंगल भितर बाहागर 15 दिन जाऊँ स्त्री कंटा मारला कंटा स्वामी जो जाऊ तो डबल डिस्प्ले कौन है कंटा जाकि आंठई पड़ी पाद टेकी कंटा खोलिकी पादरे किस एटा हूँ बाहागर 15 दिन सेम स्वामी स्त्री बाहागर वर्षे पर सेम जंगल स्वामी आगे आगे जाऊँगी सी आ देख ना गछ कोईली काम से सब देखी गला स्वामी इमिति स्त्री पछाड़े सब जानीगला सी हठात इमिति जाऊ जाऊ बाहागर वर्ष पर पुणी स्त्री कंटा मारला कंटा स्वामी देखिकी चल देखिकी चल माने जो भाई जाइए खोल दौला बाहागर 3 वर्ष पर सेम जंगल सेम स्वामी स्त्री स्वामी आगे आगे जाऊँगी एक्सप्रेशन होची मोबाइल किणव बाहब सामान टी अपेक्षा करते बेटर मॉडल मिलता जिते बेले भला को घेरे 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 छी सला स्वामी पछाड़े स्त्री पछाड़े छी सला मधुआ डेली रात मधुरा पी दे पड़ जाऊँ मो घरे खाऊ नी ना शुणु नी छी आकु बाहर यही एक्सप्रेशन स्वामी आगे स्त्री पछाड़े बाहागर 3 वर्ष पर स्त्री कंटा मारला कंटा फास्ट वर्ष जमी डबल डिस्क ब्रेक लगी सेमती स्वामी तो आखिरी कंटा कंटा पत्थर ये हूँ गोटे समय थिला गोटे राक्षस बाहर ता ना रावण गोटे भल कथा कह शुणु सी राक्षस बाहर की उत्पात है प्रभु विष्णु राम अवतार होगी रावण को मारले ठीक ना नहीं पुणी किसी दिन जाइए आउ गोटे राक्षस बाहर ता ना कंस पुणी कृष्ण होगी माइले जिते राक्षस बाहर भगवान अवतार ने लेकिन आम पढ़ीचे 10 अवतार पर अवतार ना ताने ये अंडालिया ने 8टा खंडे रावण कंस ये थे आपको मारिया भगवान कहीं आसुना आम भावुचे अवतार ना 10 अवतार भगवान 11 12 13 वर्तमान 14 अवतार चलती 11 अवतार हूँ एड्स जिते पापी तापी थे अधा खलास तापर स्वाइन फ्लू अधा माल खलास 13 अवतार कोरोना अधा माल खलास एबे 14 अवतार चलती ना हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कौन से बुझे कहूँ ये जो कहली स्वामी स्त्री 5 वर्ष पर मुह चाँचुई होना स्त्री को
ହେ ଶଳା ସିଏ ଯାଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି ମୁଁ 5ଟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟା କଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବିରକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବି ବିରକ୍ତ। ହେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ଏବେ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଗୋଟେ କିଏ ପଡିଶା ଘର ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କିଏ ଥାନ୍ତା, କି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତା, ଫେସବୁକରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଭାଉଜ ମାନେ ବି ତୋଦୁ ସିଏ ବି ସେଇଆ ମିଠା ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଯୋଉ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଦେଲି ତାପରେ ଅଧା ଭାଉଜ ବି ଉତ୍ପାତ ହେଲେଣି। ଘଟଣାଟି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଗଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ଇଏ ରୋଗଟି ଆହୁରି ସିରିୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିକି ଯାଇଛି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ଗୋଟେ ହୁକ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁକ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ କେସ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସିଏ ଅଫିସ ପଳଉଛି ଆସୁନାହିଁ 7ଟା 8ଟା ଆଗରୁ। ଭାଉଜ ଭାରି ଚାଲାକ, ସବୁଦିନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବନି, 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି, 2ଟା ବେଳକୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଦିନେ ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଭାଉଜର ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ବେଡରୁମରେ ବସି ଟିକେ ଖୁସି ଖବର ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ, ଭାଉଜ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ପଳେଇ ଆଇଲା? ତମେ ରୁହ ପାଟି କରିବନି। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେଦିନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବେଡରୁମରେ। ଭାଉଜ କହିଲେ लो କଣ କରିବି लो, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲେ, ପ୍ରେମିକ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ ଭାଉଜ କହୁଛି ହେ ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ତମକୁ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମିକକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଶାଢୀ ପକେଇଦେବେ, ଆସିକି ତା ଉପରେ କମେଡି ବସିବ ଗୋଟେ ନୁହଁ। ଇଏ ଭାଉଜ ଏବେକା ଭାଉଜ ଭାରି ଚାଲାକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ପିଲା ଦେହରେ ଜନସନ ବେବି ଅଏଲ ଲଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଲଗେଇଦେଲେ, ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର ଆଣିକି ପୁରା ପକେଇଦେଲେ, ପୁରା ଧଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ। ତାପରେ ପ୍ରେମିକକୁ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ ହଲିବନି। ପ୍ରେମିକ ବାପା ନେଇକି ଗଳି ଫସିବ, ମାଡ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ତ କାମ ଦେଲା। ସିଏ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲା, ଭାଉଜ ଗଲେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ମାଲୋ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ରେଷ୍ଟ ନବା। ବେଡରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଲୁଙ୍ଗି ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ସେଇଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଟୋକା ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି। ଧୁମ 3ରେ ରୀତିକି ରୋଶନ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା, 15 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଭାଇ ଛୁଟି ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟେ ମୌକା ଇଏ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲେ ତାକୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଛୁଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାତି 10:30 ସେ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ହେଲାଣି, ଭାଇ ସେଇଠି ବସିକି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ହବ କହି ରାତି 1:30 ଭାଉଜ ଶୋଇ ପଡିଲେ ବେଡରୁମ, ସେ ଟୋକା ସେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ହେଲାଣି, ଦିନ 10:30ରୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ବେଳେ ଏମିତି ଉଠିଲେ, ବହିପତ୍ର ରଖିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ, ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଥିଲା, ଫ୍ରିଜ ଖୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଫ୍ରିଜରୁ 4ଟା ରୁଟି ଟିକେ ଡାଲମା କଣ କ୍ଷୀରି ଫିରି ଥିଲା ନେଇକି ଆଇଲେ। ସେ ଟୋକାକୁ କହିଲେ ନ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତିକି ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋରି ଭଳିଆ ମାହାନ୍ତି ଘରେ 4 ଦିନ ନାମ ନେଇଛି ଉପାସରେ। ମାନେ ଆସିକି କୋଉ ଟାଇମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାକୁ ଆପଣ ବୋର ହଉଛନ୍ତି। କମେଡି ନା ଗୀତ? ଗୀତ ଯାହା କହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ରେଡି ତ? ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୀତ ମୋର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି 1-2ଟା ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାଳି ଫାଳି ଟିକେ ମାରିବି।